inalign ko yun sa ilalim para tumama yung ikot. Yan, testing na natin. Yan. O, pumasok na yung bala, no? Op. Yan. Yung sensor kasi nag-play na. Nag-play na, o. Stop ko, stop. Eject. Okay. Ulit, ha. Okay. Play. Hindi pa tanto doon. Ayan. Naka-play na yan. Ano, pakita mo sa TV. Ayan. Okay. Nililis pa yun sa likod. Kalakalawang dito. Ito. Ito. Ayan, pinakasaksakan na puro kalawang. Lilinisin pa ng konti para kumontak. Ayan, okay na yan. Stop. Ito, eject. Ayan. Magic ka. Eject, oh. Ulit, isa pa. Opya. Ayan, play. Nag-play na yan. Ayan, oh. Okay, swerte nagawa pa. Napunakan. Inalan pa yung mechanical nito kasi pagka nawala yung goma mo, mamimisa na yung mechanical sa ilalim. Kaya ialan mo pa yung loading yan. Kahit tagyan mo ng goma, hindi pa rin maglo-load yan. Inalan ko kanina para pagdagyan ng goma, dire-diretso na. Sige, okay na.